There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. Welcome sa Pag-ulikin 2026. Isa ka medical mission no ginahatag sang Life Bank Group. So ginahiwat ni tuigan nga social services. This is the second batch no sang aton medical mission subong nga tuig. Every spring leads to a fall. There's a heart in every home. The young will always wish. This medical mission is part isang amon nga corporate social responsibility as part of the breaking the chains of poverty. Madabog nga salamat sa mga volunteers kag sa tanan nga nag-ogyon para maging successful ang ining medical mission. Kami sa Solution Ecosystem Activator Incorporated, nagapasalamat gid sa Life Bank Foundation Incorporated and also Life Bank Rural Bank no sa paghatag sang sininga serbisyo para sa ato'y mga utod sa diri sa banwas ng Bingawan. What is new will be forgotten, and there's a use for the broken things you've lost. If you hold it loose, you'll find that there is room for the rhythm of it all. Kami subong sa Bingawan, nagahiwat kami sa hamon medical mission, no? Ini with partnership, of course, with Life Bank Foundation, Life Bank Rural Bank, Pioneer Insurance, and the Municipality of Bingawan. So, nalipay kita nga damo sa aton mga miyembro at the same time, isa hindi member ang naka-avail sa aton serbisyo kag napuligan naton sila kay because they are not able or malayo sila no sa community kung makapabulong sila. So, thank you gid no. Hopefully madamo pa kita nga communities pagid ang maka-reach out kita so that maka-avail sila sang free nga services nga ginahatod sang Life Bank Group. Sunny days, summer nights, soaking in this wildlife. Tell me, could this get any better? Open skies, open roads, every mile a new unknown. Tell me, could this get any better? This beautiful. Ang mission naton dire is maka-reach at least 300 or more nga mga pasyente para makabulig sa municipality sang Bingawan. So kinahanglan nila ang aton nga suporta no para ang aton kausa sa healthy and nami nga kaayong lawas sa mga tao aton mapadayon. And not only that, we have LGU supporting us. We have the warmth of the people and kada isa nga life bankers. So padayon kita sa aton nga mission kag sa aton nga goal sa Life Bank. Sunny days, summer nights, soaking in this wildlife. Tell me, could this get any better? This beautiful life.